État de la poste mai watoto na wene wa kibe wakat pour alien eta wina sorlo kibe wakatu mashinda mazige amoto jodone irene nana ton lunda kibe ozulado na ye oton. MPP wa sera kiba kit balun kangane ndara na komptara so senkiet ne yel buto to Burkina Faso kane o pega da go ne la nimbina fajil sana ta ban fob kale anton te ba yede da covid-19 anton ko lo wala we o ton zamana pokano wa na ke lampa region du centre William to OMS ramba ne region du centre to damba sera kiba kit balun na williging ti somma me ti a city bar le da pole la sangala nonisma abson bonti mesure barrière et net kam fa son moment on tout yenna fa gilli tabi element net handi phone pa ya se ba so wala towa la je ton kibe o jula na yi woto ne kale kane na wate tase ambe na msenyi do aywa nan tirkiyar kibo wa so pour nantin ta ti yam fa gil la kam pa ma cassette Burkina Faso police municipal be e nunu ko pour un son bon ça mouvement d'humeur ya sababo te ton pa ma la remontada sul kibo kita monsieur Alassane Zina to beton do ko kanisa wal kibare solum fa la koy wut kabe dille nan te wote pa mamad na kengan tigan wersa de kibe wa tienta tielun kan dara la MPP mouvement du peuple pour le progrès wala yam sana ngesa obsek kiba kit ba monsieur Simon Comport si parti wa tor saba obsek ka kwese nan pierre wala go ne la pierre ni mbi de fangili Burkina Faso parable bra pa obhana ta bon faute calé en tonre zabe tiba yede bra covid-19 en tonre le bongo Burkina Faso le bezan sa kwese na wuli tengan bandama tabkelan fob kala la talab zama yama morning pour Burkina Faso la tema woso sombe senkieda nezabre sente wala ninkuur bob sombonti jadi jinama kied kwai ne gien babuto to dob sombonti front social la MPP to da mudi dam ti bamda tamam tenga to sit to zindi la tontum ba e man gusugo ne gien ba tibala wakaten wazineme anta tental wala zulesem en ko bammenga la kontenga kieda ne tuntun bataba gohnera hanna digimba tuma MPP waramba o pega da gohnera wusugo tibala e sommame tiye woto ne net kam fatore an tuwala saliwa sangala sanken vote son wata no ba murki tan pisi la yiba MPP waramba di koy bala tibamba o ketom bebzame e yamwa gesti tumna toron tum no ba murki tan pisi la yib son wata e namba sa président Simon Comport top te korbenam sen yido to ne Covid-19, bara hanke ton tenga, ananta kuga tab moisa. Et fa yi kamen sebdara, a nanzab ne bara, net fa ninga nugu, runa haya, bara rase, raton, bourame, ton qu'elle profite à yibera, cercle, journaliste ramanan pour ce barca. La peau temeni sa fin yib sababo la nebni sa fin yib sababo ti songro songro ke a topton te banga bagara runa wa te lam tabbo ko wuso yi sababo ti ton me ke hed nugumbu a ti kane be wala rayita ton me hen tigisi et nande kon to kise a to passo son tuma son long terme un bene baga piwewa ça y a une sécurité ton quelqu'un on pense d'ame tiso d'assan gendarme d'ama police d'ama la volontaire d'ama pour la défense de la patrie donc quel wing quel king tore ton be pour ton on les passé ya ti wala zabra syndicat rama ne gouvernement ya neba yibu on katemba taba ya gone mawa yo ton tum do kifa la nyoyo meeting mi wa beb suka la ya yeso te managame atendi ka wer wuso
la boss ya soma ya renda ti ton kele yele ti ba grebra mahma na renda man gunzugu grebra matin wa kum satenga han kuma tenga ba ne ni zama no grebra ma ana wa yiyo kon ko ba menga ton yela meti go ne ma handik mesure ni ngamana en sanctionner ndigi ne kéré tum no to bo ame nanze ko nu anam papara andai tumde an kakin greva pour ton yelam ti go ne matara boom bala syndicat ni se hamma no boton bampa manere of ke toujours pour na ngoma me ba ya election ramba yella do gome ton ten kugre wini game ti yuma nunu fa ya tile to ken vote yak tenga nava président la que député ramba ton ya d'accord ti élection mane la ton na manat na mane appuyer gouvernement appuyer seni un zindi ni se faut pas me ya d'accord opposition ya d'accord ti kella mane ti élection ramba zindi ti de banga de panlad gisi OMS saram tika région du centre to dam kan pasoro mi nam sa ndat ni mbida city covid-19 ya bom le pour la brata mi kam fa ton re kelen ton to wala nenisba lo tema sangala so bon te mesure barrière da map sera kiba kit barrière na ta wina ni fi kaseta loto COVID-19 a mara panga sankelen taraboro bala yati nimbuida keteman gunsugu ndatolon souci au moment de keton tundi kolgano chenda. Comité régional de lutte contre les épidémies de la région du centre sous la Ramba, obmis d'année romika to damba ana yelen top songa antahad nimbuida sagalse rewenge. Gouverneur en région du centre a sibiri de Issa Uroro, obkuma venam senkere nipseka zuroro. Région du centre Kane. Gouverneur hangana no ken ninga wa ton sid garada net surfa la nimbu de mes sid garada be ya le turunna e mi kamenti baara lebda pore a lebda pore wa ton taxam dal ci lam pour nimbu de nibni so fa hanki habto te baara lebda pore ndunda wa dalla re pour barku soko la kel sohne ba to bang ta lebda pore la kasai dalla kel talab zama yama dalla kel ngatawa en kelen respecté kelen en tout gouverneur hangana no ni hiba aw son kanya no ni hiba sen ketum beba wala maska hanning no lut nora la yawa wala ne bara pustaba inga no nuguna wala bla jinni ya da taba na ta fa bebe pernusi obeto ningella ya bum ir ke to ke tangare te ba ga to lo sezang la bahdo ti bala ton kalata ya rawa le bakle way donc ya ret le sir dunna ro mi ko to damba be rodna sira moyamba sen ken ke ken tore ne catholique damba ne merkaramba ne association damba association damba encore do bare encore do restaurant bunga fa sul burfa hambe na sir blame ke sohna taba taba tel kelen kin tore ne mora na yele ti ba to lo se région du centre car la Burkina Faso zanga yani OMS Organisation mondiale de la santé siya sulninga singeta la fiwa yelle andunwa pour moi to bnore herba be Burkina Faso tenwa lapsamano seka ti sulla ramba obnyara Burkina Faso tenga ba singteka aywa dilma nan babakar sohran taga monsieur Alassane Zina da wuri kibari la fi wala on est marrant qu'on a police municipale de semaine pour la haute on est police municipale la nam hen nguzubne nous ya tapse o zutu e na sada mbone na sabati mouvement du maire yelam ti wan take ya sida tuna mpusa BF1 sakande tun kana bang vien mlen ngambe police municipale no ni mouvement du maire la ngambe yo ina le wantaka yaman le pourrin tant 2017 wakato police municipal la en tout cas no kendra kale woto no kendra kale woto wa to ton king ministère wa anti régler plateforme na sa dans bonti plateforme revendicative wilgidin ti ton merata me police municipal la pour wa bi no kendra dam zindi na yidi ti tuma pa mi soma ti nimbuide meton no be yinga
bi ba me pa man ken soma ti la fi betenga et le 25 avril 2018 et en avril là en pisi la nous la tonto der la ir sebra et ministre de l'administration territoriale de la décentralisation ninge la et sebukanga ya norikir bam pisi la awe mbebe ni la norikir bam pisi la awe pour ton le le kebe ngehe ti goma tab mbebe ni ntolo mbe ni ton sura wuso e goma tab kanga ya bwen e pipiwa ti bwen yamim ti yamme wa fonction publique ou antomne et yamme mardame daton wa ken vosum la police municipale la et yel kang bebe ni ti vuhum kabe han tumen wase et fo men digit ko an la ninga po on digit nyaka du digida et bum kabe be ni to ton yel go nera tub sulu nge mala yel kanga ti ton men neba hawa pamen tum nawti vusi be boptar bumbu nanti zabo buda neba yel la yibu soba yati yamming nem ti mama soka wodo tan la liba bedde wodo tan la liba bedda neba ratame ti police municipal la tuma atulo yi soma zanganti yida ti ton yelebti bon yamman nan dik niveau le ninga niveau certificat wa aya niveau aya soma ya sira la yamming ti ka ton 42 ton menga kamba karanga niveau besilame ti ton daton bon yamba ti am dik niveau yir potoni na yili ti police municipal la pam yi soma tabo sawa ma ton wirgula me ton ketuma depuis 1995 ti ne ketuma 2009 bam dama obioba ya yemre donc na sadam bon ti plan de carrière commune ka ton man plan de carrière on police municipal la donc yi wani giwa le jule kan ya bum ne sigma habe ba ya bum de sengambe en fait ton wan ketuma ya siti jule kan ga sengambe me ti ton da ngom ni to dama la yili to pam man malso la to dama pakila toni donc yamane depuis semaine non lo et en tout cas ton mengnan de mo ni mbi de souri parce que on pas ne police municipal la tenga pour moi pas non bi la katun me yeli voilà la rabula yam yelana yam nan ton puli na to ko ton ha yibi ton tem mi o te pam to nyoko ton police municipal nyoko ton rabula yam nan sing toma ton yen na sing geba woto wa ton marda mien ti ton to dama na likin gihame malagilla ti polira me sing tuma mbiligdme mparde ton na bilga metika waro police municipal la bali balé ton ya collectif on ko Burkina Faso zang police municipal la ton je bilga mti bobo be gain pour un ko do be gain pour un et tame temdame nan pa mi cingé ba pour yam ko ba ka ti do ti pota ba ton ko baza ya ton bon et Burkina Faso ni mbi de zang sugri ti balé et tum hawa kirge pour un no patron ba kabiyam dabi voilà sambi silili a kalat na yal sit nango hana ba wannan to ngala ga zamana bani yamne mam wannan za ton ne mo yango ko wannan leben korwa 400 wata